Assalamu alaikum badi mandinkol na ka moylal mbal kontona nse wotale bi fana ngana kana ka kibaru faran fansin dalie comme lokun ka kenyami alialo ni lokun actualité min fombo Sénégal wolon inspection générale d'état e ka fumi IGE ay rapporol mindi président Macky Sall tenen tambila le 13 juillet ni ay ko rapporol parce que IGE normalement 100% anyanta kala rapporol bondi le kadi président de la république là mais si le mobe agele sanji nani presque depuis 2016 il m'a rapport bondi fo nyintenen tambila inata rapport nani ta kadi président de la république là bare janim ba kol nga dunga kono ba ke fo nga fale muno IGE inspection générale d'état service olon mi alonko ab présidence de la république le Macky Sall font ab do ko la Macky Sall le ba au président de la république atel nyan aka adamanta banko ta mandinola donc aka kujamata la ka karfa mol ma ministre directeur général mokunu kumba dal aka responsabilité balta ka karfema ni moye ko ni ko sifa karfema dol bije ici si kulta ya tamandi silola dolbi je wol buka kul tamandi silola ça inspection générale d'état wolon service de mi alon ko président de la république a téléphone ke bula akaye ko la fale alka makoy ngan do ko karfa mol mimma alka jubenye fo ye ko kul sama silola fo buka tulon mol na fulola fo buka ke mindiate dron. Donc, inspection générale d'État, et kata wado sita ministère dolto, wado sita direction dolto, kata ka contrôle mulun kije ka jube banko la nafulo ka doku ni nyame est-ce que bukatar je ka kul ke mi alon ko silomadi wala nani san la bawo famata ka kele inata ila rapport ta ye bondi ye di président de la république Macky Sall bari ni rapporol comme ni santamila rapport Sénégal mobe dalta wala ni rapporol bataka kuma jamal fu ali yalo abla wad la tan fana rapporol ka bojale kaje ko ministre do ko ate ko jar kilin san wili seyle la nga kol be jele fay ka fay aw kudu njaay par Macky Sall fana ba fon ko nu anata président yala la fale banko tamandi la silol la mol ka tiñarol min be ka kanake bari de mol min anika doko ke dal mo jama bi je buka makoy parce que ni rapport li min yitandi wolon ko ni ministrol wala ni DGL i mantar fenna jang na manke kap Sénégal ni ko dindi min ba mol burka pasar dron inidia kuri ba kala idata mol la ko to ka ton si wol fono bawo Sénégal fentam bankolon ni nata fending karfetema inyantale ya tama silola mais ta tamal silola ika kul beta iba banko ñorondi la koma ba exemple dantan di la ladron minana alba lonna ko ika kodo tiñañaɓe nde fonde mo kilin na la ko ye njakale bake ika fo mi Jacques Habib Sy parce que wo kabrin Abdoulaye Wade ba président yala wo Sénégal mo be ya lonne wo Jacques Habib Sy ala diamu radio to ala diamu télé to wolon kayitandi ko Ablaye Wade ba banko murundo la koma Ablaye Wade mantar jang foko Sénégal kodo ka tapaleya o Jacques Habib Sy kabri Macky Sall na ke président de aliya lon Sénégal nyant e sommet dole no francophonie Sénégal nato o réunion bake Dakar te pour yake no ye centre dole loy ka fo sikat ya to la fond Abdou Diouf la o do ko o délégation générale de la francophonie ya karfano ate o Jacques Habib Sy rema bari ni kabri ni inspecteur rôle tata je yala do ko jube he dunia de talo ne ba jikila jumal
parce que marché de gré à gré ya mira ko bi ni ko kari le ba directeur yala ikolo ko danni ba ila marché di la mole ka appel d'offre lek pour ya long est ce que ko kata tamal silo Jacques Habib Sy ko ani nsa fono dron nimba a misal dron ka fo ko dal aka jubele min diata dron akoy ko nana e marché do ko ngagné ka 65 milliards 600 millions ay o di marché de gré à gré mota lonna minke min diata e presque ak wol kije wo misal londron pour ka alia long ko kata diamu bala radiol to ani ba minke la sinin so mo manke kinti parce que wo dulato abiyela depuis 2012 fo 2015 bare ay tiñaro fana nak aboto dula jamal iba otol sanna adiate nyami iba mol dundila do kudula la presque sa fo no ila mi dans min diate dal e kawol ki je ba banko la na flo pasar le ta ko sambala siloka e ma fo de ko be jawyatal de mais jama ni rapport mi aka mi tane dron wolon souvent ko mi alon ko amanta silola par exemple au centre de conférence Abdou Diouf président France e ka mi Nicolas Sarkozy ani muso min talata onata futu dole e ka fure Richard Achas wo aka publicité le ka ko be ke tout mais rapport ko kudol bidje au francophonie banque dol bi jele le Sénégal la partenaire rôle il paraît que Sénégal mako yala mais Sénégal ko no malafi je préfère nga kodo bondi nga di Richard Achas la o mutiñarol nga fale ko bo otol sanna mobiletol iba dépensol kela akere ñaawña mota banna fola sango ikol ko Macky Sall font ay mune fono ako gouvernement sobre et vertueux ate dal ñin kibir ko ñin ku jamal amala fal ala fele ko eta président Macky Sall da ala wote be ay wolf bar bi ane mil bado ko la jama bi je e mantra aussi la ka ma fay bede parce que mol bi jel mi ya lonko ale ya lon kila li ya lon wol bado ku betola parce que tam mo bebe mais dol fana mba buli balaje wol mantar fenna ila na fadre ka bla wol nyaw ila na fadro mimba banko sa intel la nyim banko mi mu fenta banko te e ni njikita milla fana ngol ke banko nyaado wol mantar fenna foka auto nyim alzan ka musol futu jan ka tama jan ke ila militant ke dundi do ku la dol fon e ke to la se fe je fandro e brena do ko la ni o kete de malon fo banko sita nyaatu no le ban fatita no nyaatu san bi kabri ni rapport le bota société civile journaliste mo jama bi ka fa ko normalement mol mi ye beto fo ni rapport kono e ko e banko satela banko satela kodo ye nakaro ki jere normalement Macky Sall nyanta min ke la kany soit ay bondi do ko la je soit ay samba masakunda parce que si ko ku fu Ablaye Wade la karola ate ala modol bi ni rapport ye mutaw bayla wan yol be mo ye jele fo ye samba kasoto mais Macky Sall te vil no la fa ka te ala fele mansa mi alon ko farti tije tinyar tije e ko la mol muta e banyu banko la kodo tinyala abadere a man fenf wole mo jama jakal bi katon bi ay minke ministre de l'enseignement supérieur ay minke ministre de l'enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne wo watal no atelo directeur Kouti université de Dakar amman soto rapport man ko men fo aka kodo tinyanyami mo be ka ñinde normalement Macky Sall ñanta baylale mol nata muneje Macky Sall ya ke ministre de l'enseignement supérieur ça bi ntel ma fode
aka mala mol ko sa be nyinin karola est ce que président mi ya lon ko ate ko alaftale banko e tamasilo la muna milia lon ko ha nyilde ba tulon la banko la ko dola de est ce que nyanta wala ko tikalal ko ka warandi ka poste do dila wala nyante bondi la jele bi wol débat ba Sénégal parce que mol bi jele bi mi ya lon ko vraiment amanya na wol tula nyante bondi la mais mo malon fa ba kelale katu nga histoire tambita janne media lonko comme nga fa nyam Cheikh Oumar ani dolbije of naki épinglé le dolbije cour des comptes les épinglé bar mol fon nata aje ko Macky Sall fon e kamera ni rapport ol bota mi ya lonko le ko ha kari nyingi ate fon kala file ko kuol ka mol dendi mol ginala katu mosi wol mira bon kabri nous cours des comptes et rapport do fond bon a fond le vilta normalement ni rapport le bota iko ila mo kare ma nyingere te ka décision folo minta dro natri ko tonyalo ya vérifier mais iba bondira jele modo bi ka so Sénégal dingol bi jede mi alon ko londo suti so do ko keno mais ata fond e wol mimfo kabra ko woy ngamera sa nyanta commission le nyinina mba commission millondi la mi alon ko kani rapport ka kol étudier sans rapport les mimbe fo akatin ko mol nyata wala ala nyin commission ko wol nata ke débat mol bo ko katial est ce que nyanta kelale est ce que nyama nyana kela fo mol o rapport ko o fela o be tambita mol ya jël fana ko kabri ni rapport ol bota président Macky Sall la tariata mune fodra ko conseil des ministres ndefon na ministrol ngatil tanani lule dila faut y la déclaration de patrimoine ok wa dunia mo fan isa mira mo sa fo nyil fo Macky Sall contre on yalo bitele ba mansa yala itelle ka banko tam donc faut ikaminke mol ka franc-français ndali déclaration de patrimoine loi le a dit ko aka folo ate fon président de la république ko ni wato mine ye ke président de la république inyantale ya fo ila nafulo ba dandi nyami kordal min be bulu otol min be bulu ila nafulo dal ye ku foje ya be ça fait tout ya samba justice yata ya landiye wol sa lon ko nyinde bela lumina fane bota président yala wolum fane ba folal ko ite de ila nafulo down fele ni aje kanyim beke ka malle file ko ni mo keta mansati ikata président de la république ko di ika mol konkondi de fond ikere nafulo kafula wala ne ko ni déclaration de patrimoine mo nyanta ka kele président nyanta ka barsay adunya manke Sénégal drona loi de CEDEAO bele afinata fo say a manke président drona nyanta a fola mole ala nafulo ba dandi nyami momo mi a lonne ko iketa ministre iketa directeur général iketa mundi mais budget be bulle budget mi a lon ko san ko naka milliard aussi le milliard wolo million wili kilinde ni budget be bulle mi milliard aussi il faut na nyantale yela déclaration de patrimoine ok ay tandi molla yela nafulo ba dandi nyami parce que momin ka 1 milliard sur le budget la na manke motili niwli ye mira sawo sanaka hani million dantam bondi jaka bla la poso kono janabe bandira do ko la ala nafulo ba kafula de adun ye jorbeto dilale doli ye korda dile auto bedi auto dile fe on be dila woto ye kodo min karfema pour que do ko ke manyana tulunara wala na ni déclaration de patrimoine iko foi kake mais kabri Macky Sall yafo mo dol manson frein mo danda yake dol yake mais dol manson kake hano bajo kamara no fo mba cour suprême manson mo jama bije mi alon ko manson ministre jama bije sa muna na wo mol mi ya lon ko Macky Sall ye poste betol dila ye jor beto dila ye korda dila otol bebulu fewon bebulu
mais budget fana ndi la budget mi yalon kay milliard aussi le ko la do courant sa muna na hani bi dol bi je wol mala fi il a déclaration de patrimoine qui était ya safe ya samba kata landi milka blasilo la ko no mai ka karfo lem muna ne monso kake sai kabri ni rapport le bakota makisali ni ko fana nadi bi ni ajube wo ko mol ka fol ko makisali ya kele pour mole ñina ni rapport la ala mol ye nondi ñaminge bitum fol keta ban fol manke ndel malo ndel bijane dal nga kibaro le sindalma mimba kere fo makisal ye ñin kele ban pour que mol ñinandi ban teto fono mol ye min fo bi mol ka min kacha nga wol sindal bar président de la république si min fanam fo no ale na lafta ko tonya ñim banko kalbante ya itala a ñantale ni ko kaari de ya nondi le ñin koto ay kayto ta ay samba di procureur de la république la ya ko kiskis nata tonya mi yake a boytale oto loi mi ñinin ka yake ba ni banko la na fudundi wol min be kele ñemba a doman ni a karfa mo dol may ka balu comme milia lonko na fulti bal no watri ila taranten o magninya bi o debal ba keri Sénégal si wol sindalma alia kalamuta o ñam yo kibardo fanam bije c'est au kibaro lon katu France jan alia lon ni 14 juillet tambila lon yele indépendance afona ndam metel ka ful fête nationale yake mais ye défilé que le bar militaire ol drone défilé ñina mo civil ol samba défilé bari mo dantam bi jele bi président fond e 1000 invités adon na Casamance dindo biñan e ka fay bala Moussa Sonko bisa Sonko be kontona wo président France fond nata a invité ala kekendea ya invité wala katon ñina ikolo ko baw ñin sa jaw min ba keri France ñin coronavirus aya tinare ku jama man keno de mais momo ya kekendea itandi ñin ko kono ibela ko warandi la donc bala Moussa Sonko wala na président France fond ya invité ñin défilé to katon bala Moussa Sonko ay kekendea bali itandi je bawo ate fon ani momin ba bun kono ni sasa jawo yew muta bari ama mborama ama totinya aya makoyle ko makoy ka sambo le pitan alors ko wobi wala muso na dingol be siri Sénégal adamane binya sa nim bala Moussa be bun kono bala Moussa man borama nga fale nyami aka makoy a lotala kola aya samba lepitan parce que France ye ka ful nu ni sa me ibatandi baki ici si la sokono fo natri ni jiyo ko koliyema yena ta ici entre ye jara kabri bala nata jube ko nyimba min dende sa sai afuta dulal tul mi alon ko sa samba no hôpital anata autota aya samba hôpital kabra samba hôpital inata entre ala nata o minjio dan minjio dan bara lota la kola fo ala badir ko fo biya bo kayto kol be de sai wo bado kola dula min do fan wolle fo nata jube ko nyinde pourtant a manque a koto mati a manque do mati be bota banku kidinet non asi borno amal non mais a fele a lota la kola fo ale o minjio dan la fanyi mosi fa le mi alonko i moyata le mo kendo lo mo sobelo wala nabi ya invité ñim fête nationale adum bala Moussa ndel fo ngalon ko tonya mo sobelo kabra banyim banko kanjan do ko dron fa ka molla ko hajol jara
abe gor la bala dimbal topoto la oto bini France fon nata ilota foi le président fon invitation qui ay wode wentel BC wole ay tandi ko ni moy kulu beto soto moy kulu beto soto amma dunia diya bla kun kono hanana anala tubab du jan ata yelma la o yelma balia walna bi abanyin sobe yala fo président français Emmanuel Macron yata a invité ngamna nyinde bisa sun kol be nyanta kontani la nyin kola yo kibar do fanam bije alialon ministre Oumar Youm atatunu marsasum parce que nyim marsasum pon ko mo be ajele journal ol kasa fele ko nyim bago fo mi marsasum mo silantale tiñaro kanake parce que amambetia le président de la république ay doko folole pour que pont que marsasum ba bili comme ça mol tabatala te maire de marsasum seni manjang fana alota kola yo a fait les ministre Oumar Youm anatana jako ni alasonta kata janfo novembre mimina 2021 ni alasonta o batala de marsasum pont ya ban dadal mo sita biton ay alhamole fo fa ba kela fa ta kela mais ay engagement tala ka ba kela yo adun bi bawo politique commune fanamba Casamance surtout Sédhiou ma fon la a kunu kumba mu ministre de la culture leti et de la communication Abdoulaye Diop comme Abdoulaye Diop ni seni manjan terol long te Abdoulaye Diop fana Casamance ta ngamer de wol ba hamoto ala fo wala te ani Oumar Youm ibe mu ministre wolde mo samira ko abalola Oumar Youm normale fo ni engagement ya muta quoi mais man hakil fula soto je mo samira ko akoba keno la parce que nini ponda data mais aba nafata danna marsasum dorna parce que mo si bono le zigen sor yeta Sédhiou yeta mi par marsasum le itela la fan wato wilta mo si bono le hani évacuation sanitaire si mo bondi no le marsasum rapidement ya samba zigen sor donc nyimpon ay aba nafa bale sotla oto mol be nyantale wili labi ye lo akola fo mansa fon sa lonko nyim marsasum pon mol xammo bale ba ni ko marsasum pon fana fo mole zigen sor pon fo nga fulu nu ko mala bar bi fana ba murula il faut que Abdoulaye Baldé ani mo dol bidje mi yalon ko Casamance diwno même Abdoulaye Diop parce que ntel Casamance pour ntel Casamance mo région kilinete il faut wili côté ke nga folo ka fu côté ke faut faire be que nyin Casamance zigen sor pont ya parce que ni pont boy ta côté ke ata boy molte maje aba tiñar bal natila nyim pont a kototale il faut wili ye Macky Sall dete ye nyim pont dada iba 150 milliards dunda kata ko bo terrain football dada la Dakar ye ko diba dundi ko arène nationale ye o gol be man fenne nafa banko kay kele prioritaire le long même priorité ti banko ntel mo fendam banko ti nyanta priorité le long la nyanta lonal bi ntel le fendan ya aman autoriser nka kudol ke nyanta minkela wono nyinti Ziguinchor mo be ajele batolo jola ti nyaro mi mbeki sa lunkili mbabal fana fo auto etar boro la ñin pontema ay kati non so wasila do fon ko auto nena boyta jele mais ni ñin pon fon katita jani ba bago nat la mimba bor la Ziguinchor malum fo ba sutno la kotik fo Ziguinchor tubabal kam fo coupé du reste du monde c'est-à-dire que bi a manqué Ousmane Sonko ti Abdoulaye Baldé Keita mimba binjona Casamance responsable politique ol be e magna na fula mba pouvoir wala mba opposition e be nyante wille lo
yenyim pon dada ko ya kela ila exigence os to wala ka mi exigence o ya fo ko fay ko to nga fa le nyaaw nya banko pour mansa fon ya respecter ka lo ne ko nim banko la nafa lota alka kambene mais ni nyindo ko nyindo tay nyindo loja o man fenne nafa o dol ba sotulale atel ba fola adu malle fola yo mbadi manikol na kamoylal mbe danale janne se wota nale nyin kacha minke on contente le parce que mo jama bije ikolo ko ka nyin kibarol min di manin kan la ay nafa bakele del de wole wilindi adu ngolo ko kibarol drom manyana man tar drom comme dol ka kinyam ka kibaro di allate la fale nka kes nka faram fantan dali aliya long mimba ko kon yo contente nga min fo don al sita na site auto info15.com kibar jamal bijel fan alba million na wala italien na chaîne YouTube info15 ali abonné je mbal konton na nsewota fo loko nala wasala Vamos animar.